2-0. Oy, late call, foul daw. Kay Dani. Good. Kay Dani. Kay Dani. Dennis Stanke, bang, ay sayang. Di pa umubra yung shooting skills ni Boss Dennis. Uy, si Kobe. Tumaba si Kobe ah. Ay, yan na, gumagana na yung shooting ni Boss Dennis. Kung gusto mo mabisang editing skills mamaya boy, para i-cut-cut mo, mag-emote-emote ka dito pagka naka-shoot ka, ganun ginagawa ko eh. Kaso nga lang wala, pangit pa yung mga edit ko, pangit cellphone ko, puta. Iniipon ko na lang eh. Kasi nasa YouTube lang naman siya eh. Uy, double. Naku, naago pa. Patay ka na. Ako kapos. Ay na, Boss Dennis, Tetris yan. Pasok. Ay sa, hindi pinasa. Ay na, pasok yan. Ito yan, sayang. Si Kuya number 11, sumasalaksak, pinasa nakapula. Bang. Pasok. Tirada. Kuya naka-block. Yung pinasa ulit kay Kuya naka-block. Crossover, foul. Cameraman na, announcer pa. Pinasa ang Kuya naka-block, pinasa niya ulit naka-block. Wala. Sablaw. Ano pinasa ang Kuya? Kay Titong naka-yellow. Wala pang shooting si Titong naka-yellow. Pasok kayo. Dalawa kayo. Pick daw and kay Kuya naka-block. Diyan. Sinalaksak. Tinira, pasok. Kamihan na natin yung score kasi.
Number 20. Number 30. Dumidiskarte. Pinasa sa kay tropang itim. Number 20 ulit. Sumalaksak. Tinira sa uno. Uy. Rebound by white guy. But black guy. Wala pa rin shooting si Manong. Uy. Subukan bumawi sa depensa, ngunit hindi maagaw. Pinasa kay kuyang naka-block. May diskarte. Pinasa. Ayun. Boss Dennis. Sayang. Wala na naman shooting ni Boss Dennis. Tangina, ba't may langaw dito? May liga kay mamaya sa rooftop boy. Bukas pa. Number 11, dumidiskarte. Pinasok. Wala. Supalpal. Ngunit nakuha ni Manong. Kuya number 13. Wala pa rin. Black. Black. May diskarte. Pinasa kay Dennis. Ngunit wala. Nakuha ni Kuya naka-block ulit. Same ball pa rin. Boss Dennis ulit. Tumira ulit. So wala pa rin, supply pa rin ang shooting ni Boss Dennis. Uy, ay na kay Kobe na. Dumidiskarte, pinasa kay Kuya na kay Yellow. Yun, pasok. Baka doon lang talaga shooting ni Kuya sa malapit. Gilang. Ayun na, Boss Dennis nilabas ang bola. Pinasa kay Kuya naka-block. Crossover. Sumalaksak, tinira, pasok. Okay, nilabas na ni Kobe. Nakay number 5. Okay, pinasa kay 11, pinasa kay Kuyang naka-yellow. Tinira, bang, pasok. Boss Dennis, babe. Baka Boss Dennis yan. Number 20, dumidiskarte, sinaksak. Ngunit nawala ang bola at natapik.
Uy, si Mayelo, ngunit kapos. Pusang kalaka! Na. Kuya naka-block. Boss Dennis tumira na. Naku, sablay. Kuya naka-block. Wala pa rin. Nakuha na. Kabila. Number. Ano ba number to? Sige. Number 30. Naku. Motherfuck. Nakapapamura na si tropa. Motherfuck. Tangin ng langot, nabibwisit na ako sa langon ko. Boss Dennis, nako, bitin. Kuya naka-block, symbol pa rin. Pinasa, tinira, kapos. Ngunit na out of bounds. Shoutout sa mga magagandang lalaki na nagkakamera oh. Ayi. Uy, sablay pa rin. Boss Dennis. May hawak ng bola. Pinasa. Out of. Pangalawa na. Hindi naka-block, sumalaksak, tinira. Pasok ang matres. Number 20, dumidiskarte, sumalaksak, tinira, pasok din. Sila naman, kuyang naka-block. Dinidribble na ni Kuya naka-block. You know. Boss Dennis na ang titira. Pinasa kanya ko naka-block. Ayun na, Boss Dennis. Pasayang. Na, number 5, dumidiskarte. Nabitin. Wala, bitin din yung tira. Oy, hindi ko naka-block. Hindi dumidiskarte. Pinasa, naka-block. Boss Dennis, pinasa, naka-block. Balik mo kay Boss Dennis. Ayun na. Boss Dennis. Galangan, pinasa. Kuya naka-block. Foul. Foul muna bago travel. Boss Dennis. Ay na. Di, tira ako. Kuya naka-block. Discard. Boss Dennis. Uy, supal-pal. Kitang-kita. Uy, pal-pal. Gago. Dito matawag yan eh. Late, lagi nagle-late call yan eh. Pag wala. Pag wala ka sa kanya yung bola, tsaka tatawag yan. Number 5. Ayun na, pinasa kay number 11 batas kaya. Tinira stress, sablay. Nakay ko yung naka-block.
Diskarte, dumidiskarte. Dumidiskarte, tinira. Wala. Na. Umibaw na yun. Nakuha na kabila. Ay na. Kuya na kayelo pa. Wala pa rin. Ilang best na siyang miss shot. Pero mamaya, baka nandun sa mamaya. Second game ang kanyang ano, power. Uy, ang binato. Yun ang highlights. Uy, Eurostep. Tangina, pag in-upload pala to, maririnig yung pag-a-announce ko. Uy! Okay lang. Ice dribble. Ay, hindi ko yung naka-block. Okay. Okay. Uy! 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 Talagang dumidepensa. Basket! Change court na, change court. Hanggang ano ata, maabot din ng 30 at kalimutan ko. Basta laro lang din kasi ako dyan eh. Kasi merong scorer eh. Uy! Nagawang ka pa. Kuya nakayelo. Uy! Pangsalaksak talaga si kuya. Nakayelo. Nakitingin, dumidiskarte. Pinasa Boss Dennis. Bang! Ay, naka-block. Number 20. Pumasok. Bang, bang. 0-0-6. 0-0. Ay, naka-block. Okay, tinira. Tres wala. Number 5, pinasa. Okay, number 20, wala. Ngunit supalpal at yung pala ay foul. Pass break na tayo. Oo, rebound, tas ano lang. Nakataas pa yung dalawang pa. Good daw eh. Minsan na nga lang chance makashoot ni Tropa eh. Napag-tripan pa eh. Lima na lang. Kami na, papasok. Boss Dennis, dumidiskarte. Sige, naka-block. Diskarte sa 3. Pinasa kay Boss Dennis, tinira, patay na. Wala, sablay. Ayun, umibaw, tinira. Same ball. Hindi, sa kabila pala. Gilang, 6-1. Konti na lang oh. 6-1 ba? Oo. Uy, kayo. Open block. Number 20. Tinira, wala. Number 5. Pumunta sa 3. Sinalaksak. Pinasa. Kaitim. Bang. Lamig. Kung kailan lumiwanag tsaka lumamig eh, no boy. Kung yung balahibo ko. Boss Dennis tinira, patay na. Ayun na. Kay Manong nakayelo, dumidiskarte.
Tinira sa 3. Binato. Bang. Boss Dennis. Boss Dennis. Ayan na. Tinira kay number. Bataw number. Kuya naka-block. Sumalaksak. Tinira. Bang. Basket. Boss Dennis. Nakuha ulit. Na-steal ang bola. Op. Kuya naka-block. Back. Wala. Boss Dennis. Si Rico. Sa sugat ko pala. Kaya pala. Kaliwali. Op, si Kobe, number 20, tinira sa 3. Bang! Five na, 5. Apat lang yan, oh. Yes, Boss Dennis, libre si Boss Dennis. Yung pinaka sa kabila. Isa naka-block. Bang! Number 20, tumira sa 3. Basket, sayang, wala, sablay. Boss Dennis, tumira na, pasok. Ay, wala, sablay, bitin. Kobe, may discard si Kobe. Si Kobe, oh. Ay. Tumira sa 3. Bang! Basket, 2 points lang pala. Boss Dennis. Yun naka-block. Ha? Tigas ng ring. Uy, foul. Okay, kuha. Uy. Volley. Told you. Uy, number 20. Tumalaksak. Tinira, sablay. Nakuha ni Kobe. Kunin ko yung nakay team. Pinasa ulit sa nakay team. Sige, crossover. Pinasa. Pinaka-block. Boss Dennis, libre. Tira pa. Sablay, sayang. Isa pa. Uy, na-save. Kaso nakuha ng kabila. Uy! Pa. Tigas na. Number 11, tinira sa 3. Wala. Boss Dennis umahawak ng bola. Boss Dennis. Tira, Boss Dennis. Pinasa. Kay kuya naka-yellow. Kabila ng bola. Saksak. Wala. Tawag ng foul. Bigay pag foul. Boss Dennis dumidepensa. Number 20. Number 5. Bidiskarte. Pinasa kay 20.
Fast break. Walang bantay. 1-1. Wala, bro. 1-7, 1-7. Yeah. 21-17. 21-17. Banlahi pala yun. Kala ko Pilipino. Tingin dong. Shot, shot, shot. Kobe. Tira, tira. Uy! Si Kobe yung rebounder nila eh. Ganda nun. Number 20, Dumidiscarte. Boss Dennis, tinira na. Patay na. Sayang. Eh, yung may-ari ng vlog. Number 5. Mm. Uy, gumagalong pa. Sayang, wala sanang bantayin. Yes, kante. You know. No trouble. No trouble. Wala. Later check. Later check camera, later check. Pinahangab. Kobe. Nakuha number 20. Tinira sa 3. Patay na. Boss Dennis. Pinasa. Kay number 23. Tinira. Sablay. Na-rebound ni Kobe. Okay. Dumidiscarte. Kay kuyang naka-yellow. Uy, around the world. Number 5. Blood coming, blood. What it is? Ewan ko dyan. Sleep well, Daidani. Lagi yan dito eh. Diyan natutulog yan eh. Oo. Eh, nakigana yan. Go, Ali, go! Daidani. Una na. Ayaw na mag-basketball ito pa. Gusto na mag-wrestling. Don't take the ball. When you hold the ball, don't take. Hey, Human trafficking. Gago. Boss Dennis. Nilabas ang bola. Number 23. Dumidiscarte sa 3.
Diskarte sa tres. Ayun na, pinasa kay Boss Dennis na, libre na. Patay na. Banda lang. Number 20, tinira pa ang binawian ng tres. Kap, connect. 6 to, 6 to. Tapat. 6 to, 6 to. Laki nga, ano nga kami kanina? 6 to. Malaman namin nakaano kayo. Mission ano ba yun? 2 points? 2 points ngayon. 6-3. Dito ko yun, dito ko. Wala pa, hindi pa nakakapor. Hindi pa nakakapor. May suwara dito. Gaawin na sila sa score. Pasensya na mga boss. Cameraman lang ako, hindi ko kaya mag-scoring. Hindi kasi ako makabisado sa scoring eh. Boss Dennis, tinira sa tres. Wala. Op. Out of bounds na. Pinasa kay number 23. Pinasa ulit sana kay team. Pak. Tinira, sablay. Number 5. Ayun na, number 20. Ayun na. Dumidiskarte number 20. Tinira ni Kobe. Patay na. Kanina pa pala nag-iinit yun. Spike. What's up? Boss Dennis, tinira sa tres. Patay na. Wala ng power si Boss Dennis. Dalawa kayo na umahawak sa akin eh. Ako lang! Ako dalawa. Tingin mo sa akin, apat. Apat kamay. You can't win, man. You can't win. All six. Yun, number 20 dumidiskarte. Foul. Galing talaga ng scoring board niya. Good job! Go, good job! Dali shoot!
Pass break, number 20, tinira sa 3. Wala na yung shooting ito pa. 9-8. Warning. Warning tayo. Wala. In the back! Hey! Move! Foul! Tapos na? Pasok na. Yung pasok na.